Soyez les bienvenus sur la radio Dunia Web. On espère que vous avez passé une agréable journée. Aujourd'hui, nous sommes le 15e jour du mois de Ramadan, si ma mémoire est bonne. Et nous sommes, comme à l'habitude, avec Fundi durant ce mois de Ramadan pour vous consacrer un darsat d'une heure. Et puis, vous pouvez bien sûr poser vos questions à notre Fundi, ici, Fundi Mahmoud Ali Yaman, qui est vous savez que vous retrouvez tous les jours. Alors, vous pouvez bien sûr aller sur sa page Facebook, Imabari Yashikomor, pour ceux et celles qui souhaiteraient, bien sûr, suivre les chroniques aussi de notre Fundi. Assalamu alaikum, Fundi. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أبو بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علمنا يا مولانا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأدخلنا في عبادك الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين. ونعمكم ما السلام والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال في آية أخرى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وقال أيضا في آية أخرى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ونما وكمور مسلم بعد ميكونسي يوازا raiwona hanamna yauvenuf mngwahivenza haina mrujokanza ridunge lelo ramzi lelo hwenda ngabo makati boko ngujole mbele ambavi asababu yokai mikonsi avira irende hando mshinzi irende hando donguzo ya hema hadikia joka handisa ramzi lelo haukanga rujoka udo haina rujoka uzambale lo ngarujoka udo zirejeza vahanu harima yemikonsi kaundo ya tenu yawe mru ya tuyanshi bongo hebenza bujo zinga manyambavi yawe imbaki ya ukafanya taratibu ya wakati ya rejei warimwa ye page ya Facebook ya Dunia Web au harima ye mimbar ya Shikomor YouTube hau harima Abdullah Baraka harima ya Facebook ngujo parisa emikonsiyo ili yakena mshinzi yakena babanu ikao esarju bara jei kutokana beshiria ridungani hana mnanzima ya usawa. Wanama mafunga tsumu osiku wajana renge hadi ukali elonga rinji yao harima womwendo ikao mtume sallallahu alayhi wasallama yakanu unumwendo hoko ya Qur'ani izamba hanamna nyivenuf ai zambaje ya Qur'ani nga yambao inamna hii awe hanza mtume ya Qur'ani nga nzo shahidi awe hanza Mwenyezi Mungu na mtume ya Qur'ani nga yuhutajia ushahidi na ushahidi uokotsu hutajia watahewandu ujewa uwa uzisiwa uka eko elio ingwanzo Mungu haukatsumanza sindiyo Yesu ala ya handani akweli wewanza Mwenyezi Mungu ya wangari lindao mwanadamu bahi ya meukana miumanza ilirja mrejezar me aya ikamdu aya ya Mungu ilor me Qur'ani idhukuruwa wa ruhamandao Yesu ala ya handani rihanso bavunir jeri reje suala ya vili akweli huamini mtume hatangu mdungo uharimaidi ninu naam ngaba hutajua ushahidi suala ya vili ngari yonsi yobafuni rjeri reje suala yararu
akweli yebidhaa omwendo waralwa ne mtume huo ushughulisa nguona plasi harima umwendo wa haho isuala raro ze suala raro hizo ngazipangao ngazivua zao mahadithi ya hatu ya jao ze suala raro hizo ngazijibuo hena mnaini suala ya ndani akweli wehanza Mungu na mtume mwanadamu Islamu mkomori rira mbula nawe lughani niambao yinu ewe hanza Mungu na mtume dami nawe ngarijuju somonora be ukasi umwanza enarindra ishizo Mwenyezi Mungu ya zambao za huso wandu wao rijihunra ukasime ngoni mwao henyi wandu mwanzao Mungu na mtume Mwenyezi Mungu mwabuka kul wambie bo mtume mwanadamu hamandao wambie wandu wao na wandu kukuwandisa ranzi hule wandu walelo wanuwandisa ranzido wakati wa mtume basi wandu wao hata ijihonre sisi lelo rajuse dera muyo kasi umwanza bana Mungu mwabuka henyi wandu mwanzo Mwenyezi Mungu kul wambie bo mtume wandu wao engu wambie rohwindi ngwambiuka in kuntum tuhibbuna Allah ekako elinga mwanzao Mwenyezi Mungu hausavuzi narjihudumba rabasi umwanza risheza dunga hapo haya teni Mungu mabuka fastabiuni wambie ze tabia za hao omwendo wa hawa lonuo hivyo duniani na urenge wa wahensi bavuni wataheze tabia za hao wewe bu Muhammad no mwendo hao ndo wakenizo na hizo ndizo rudi kwa zisoma hapa hadithi tabia za haya si wandu jihabilio rijitamkao vatina urenzomvu ukasi hanza Mungu ngari nongozi wa uvanu lelo ni aya ino ekako elinga mwanzao Mwenyezi Mungu hausabuzi ze tabia za hanyunge bido mzehensi bavuni mrengeze tabia za Muhammad ndo mdozi fanya umwendo wa hanyu na kendo umwendo wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam izo manzao ne kendi izo Muhammad yanzao izo mrendao na zidungane nizo yakaurenda izo dozijoka utoshezi za Mungu yakinayo kakwelinga mwanzao shekahu habili ukanga muhanzo risari wono kale kalima langa muhanzo yuhutuba yu diskur na Mungu yekaikubali batina zitendwa jabo kosi wanadamu wajau sikari kubali mruhabili nyanzo zitona ushahidi zitona zitendwa rekamru mme hosoni mru mshahe rekamru mshe hosoni mwe mru mahe rekamru manzani wa mru ngamuhanzwa yengonanzo nongonululio wana engonanzo nongorendo naiwa karibu mami angonanzo na wenga unamba hiruti utahamsaidie kutsu zifanya no hujo shinda yani haina nyanzo gatsimu utajua ushahidi iyo ndo maana bahe Mwenyezi Mungu baraka yambiao yenrume njema yahahe mrume njema wajau kali amana ya hatu yamwambia ukawambie wajumba wao wambie mabana wao ambao ukawahanza Mungu ukamezunguza ushahidi na ushahidi huo dukezi tendwa za hao neze tabia na zikeha made za hao wizo Mungu ndio kinaya ukakweli wa umwanza hiyo suala ya ndani rayuzisa ijibura ne Qur'ani hiyo suala ya vile rakarayuzisa vana rara jaid sahabu wasoma ngwarambia uka haina mru ya abudia Mwenyezi Mungu vatina ukangu mwanzo man abada Allah walam yuhibbuhu lam tuqbal ibadatuhu haina mru wanzo Mungu haina mru abudia Mwenyezi Mungu na ekatsu manza ranzi ya ibada yake jaswi na haina mru wanzo Mungu na ikatu maabudia mahaba ya ukajaswi yale maana rakaonesu alailanduka akweli ngaranzao Mungu bae Mungu ngurambioka haina ujamba ngunanzo nanoneso ushahidi na ushahidi ndoka na tahia juzi tabia za Muhammad yake nizo yondo maana natawua
ema hadithi to kawya disalelo ikemengoni mweze tabia za Muhammad ili rizijue rioneka tushinda rizi zingare norite ushahidi oha Mungu ukasi umanda Yesu ala yavili rajuzi sayo akweli hudungu Muhammad leso yalidunga hulidungu ndawe naye hauhutsa wasola hahulidungu sonsi pia kabati mrujozi siyoka ahudungu Muhammad hahudungu nzianyirwaji sonsi pia siwa komora rirambula nao jumwe lugha nirongo wao hinu haina mru kusojoji somuhona meo kamiti dungu Muhammad bal haina mru hajomana hajohausiu ekamba ukai wekatudunga mtume zaja mraso jwa usiu ya shamjembe ukam mide tudunga mtume ya usiu msozi isenai idhan akweli ridungu lesola hahe Muhammad naam arilidungu aina mjarashie ye aya ilorme Qur'ani inamao wandu wao ange wambao mtume sallallahu alayhi wasallama ngwambo yo aya ilorme Qur'ani Mwenyezi Mungu yamwambia tena ya zambi ya zihabili hamwambia uka kul wambie bobo Muhammad wambie bonrume njema ya hangu yawambia uka hizi hadhihi sabili zetabia mnono zinu zenogoni paro waruaji wazizingare zinu yani do silamu hadhihi sabili linu do so jema la hangu nsina la satena shati da mamiche linu la hangu ana da mimi wamani tabani na haina mrika ungu jida yukaha ndungu awasi wandu nambari dungu le sola Muhammad mrume njema sallallahu alaihi wasallam nguri juzuka kakwe limli dungu nganzo zitendwa ana wamani tabani haina mru ujihabili ujida ujitamko kahandungu le sola lino enda li le sola relifumba wana ngaritoka ulivumba abasara mwendo ujao suala ya raru raisabiki bala wasara yamba akweli ebidwa nemataka numpango za radwani Muhammad mrume njema kaili amana akweli zebidwa hizo numpango huo rikinaya rizidunguzi rishughulisa za akili za hatu naam rikubali ena mjarashizo Qur'ani ambao ya Qur'ani garambia uka wama atakum henyuanruma amini mzingarano ebidwa ya bali wa Muhammad ma atakumur rasulu izo Muhammadin rume njema ya mraliani ya mbeliliani fakhudhuhu ena mzingareno wama nahakum izo ya mbeliliani wajau yamba mzirensi interdiction izo ya ziharaza yamba zoti masulaha fantahu ana mzibe dingo na mzibe dingo zonti pia idhan ya masuala yao yomararu ngari rongo zao bari muamini Muhammad ridungu yenzia ya hahe ibidha ya iraya riridhinio ya vangaranzo rijua ay bidha ayyonda hivi ya Rasulullah ay bidha wa ibali yandai yalo maana wala Muhammad sallallahu alayhi wasallam ya baukaya innama bu'istu mualliman njaveo harimwanyi msina mpango na ave vanjeni ufanya harimwanyi isoti mpango mzima eshani behaho ohanyujuu ni umma wangu ndrongo nzima wiyo cheko ya vili sibe wanjeni kefundini msomesheni inama bu'istu mualliman na boho msomeshaniho ngani msomeshoni izo mwakanizo mwatsuka ujokazo njema ni mabianuka zonjema wa inama bu'istu li utamima makarim al-akhlaq ndrini mtimizize nizi tabia njema ikao kamtuzi fanya no ibidi mdozi fanya omwendo mwema wabidi mdo ufanya nganyina nusu mzifanyao
omwendo mwema mabidi mdo ufanya nganyina nusu goko kamsuzi ifanya izonga mjo mwambianizo harimo hayati wangu haukayondo mission iyondo mduruma na nikaoni Mwenyezi Mungu njeni mralieniwa idhan wana makomor maisiram vanu do vanu wasababisha makati menji ni kujihunra sifikiri tedata wakati tirongoa do wakati Mwenyezi Mungu yarambia harma Qur'ani ambauka falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fi din. Mwenyezi Mungu rambiuka kaijabidi wama kana lilmu'minina an yanfiru kaffa wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa kaijastahiki kama Islamu tipia watuchoa rambiu wende mwendo mzima shaibidi ni Maislamu mlo Komor ibidi ni wanadamu Maislamu maamini Mungu mlo Komor vakeno suharimani wajue warohe wende wasome dini nro waisomendro wajue hayatiwa Muhammad o mahala uliyo wanziwa no wausomandro ibidi wajuhe wende warenge bidhaiyo warenge wa hayatiwa Muhammad o mahala uliyo wabale waje wala mwe wananyao hawasomesao haizo suala hiyo yunifanya sahari au wanru wajuha wenda wasoma vonze wasoma wahayati wa Muhammad wasoma lejendo la haina mna lakaya emirongozia haina mna kaurongoa wakati ya karais wasomo izo ya kaufanya hapa ya karais wardi wasomo izo ya kaufanya hapa ya kamnai wardi wasomo izo ya kaufanya wakati ya katajir wasomo izo ya kaufanya ya kaurenda daino wanzani wa hema sahaba wende wasomo izo zote pia wabalia waja Komoro aibidi wafanye ibidi wazisomeshe wananyao waturoha wenda wazisoma bayo de hele Qur'ani zabao liyundhiru qaumahum ili waje wasomeshe wananyao wakanti waturoha idha raja'u ilayhim ikasa rajei wasomeshe la'allahum yahdharun wenda wajuka na uhara wa Mwenyezi Mungu wahonranene ziliba za mruru Mungu nyimwaro hamwenda banzi wasoma dini bo mafundi wabakinga zija wabakoma siwani ngwa mlindaoni yabonyi mlo iho bonze msoma we dini waloko moringo mlindaoni enyi nyimwe samwenda mwaisoma mwaraji Komoro walo wakakomori wakati maroha wakati wakamlindani mrebi bwanje mayo mwereye mje mwasome Rwanda baba wa Komor manotable masome Rwana mji wa Komor mji mwasomeyo Rwanda zade mwasomeyo ediniyo ebidwanje mayo Rwafaume rema raia na mwasomeyo ema waziri wa serikali na mwasome ediniyo ya raisi wa daula na mumsome ediniyo ili wanadamu wao wasihisenai na inga mashahidinga mju wao ajabu mengoni mweza ajabu rizi ya shiyo Komor lelo ya mafundi wa dini walo Komor ngwahimilia onrongo wajoshinda wa waneneze nafsi za moza hao ngwazishangiri yao rekanrongo ombi za uhibamali ya mji ngabo wenji mafundi wa dini wazisuteneo haukamze fulani ya renga na uwode so mji rekane mawaziri warendao na ingabo wenji mafundi wa dini wa waremao bora haukawo waziri na ingo mtu yake mdunga numema dainai rekane mfaume wae urumwensi ngurendo nai shema baadhi ya mafundi wa dini walondao nae karibu wahorandao nae kwa zamba haindri hautaha mdungano wa hao nae utijonguha eba wanru wao kwa tuji itashi ya mwisomwi waongozi wa dini wao eba waongozi wa dini wao kwa tuye ngae mazamana wa hatu eba isho tishi yongo shibalione mafundi wao na momwini washifanyiliao ema waziri wa hatu ne raisi wa hatu suala anga mjuziso ikaunga mfanyukaya ibidi haina mrisilamu wanzo wa Komor wanzo le taifa la hahi la shikomor ibidoba hanu yawera
yabasinsinri yarondoro yaken rikeva zima rijuzise suala hiyo baba mru wa dini ya roha enda yasoma bonze mwana nyasi mkomori enda renga bido abonze ya roha doktora ya haja ya loho jumba la mawakala hau ya loho harima wizara nzima za wizara za shikomoro hau ya loho harima mji hau ya loho harima leda hula kifaume la betsalama henya bani ya junrao ya junro balo dhulma bani habu ya saiduku ya junra vali wa omali hanamna ya nafasi vatina uhaki ya saiduku ya hunra dhulma zihunti wao wana watiti warendo uzio wa dhulum lo hayati wa hao walo mahakama mafundiwa bahati waziri wahe mahakama bahati waziri fundi wa dini no mahakama dhulma ngaibirao hanamna nafasi bawa nduwangu wafanya wa irumbi ngwara yao bushra na khatima njema ngwari tamani yaozo ngwari tamani yao magomana wa hatu hawinu rohombi na upeu suala ngamtuziso wana makomori na mjara ishia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bainde ujibu yende ujibu ya suala nchuzi sauzinu harume Qur'an sura mzima miongoni mwezi sura za Qur'an kwa kumwari mhifadhi hawinchi Mwenyezi Mungu amuka ngufumbua mabea kangu katika ufuruzo mprovenso wa kiyama basi ngufumbua namna ngone sio namna isenijo kaujiri ngwambuka idha ulqu fiha esaima bea ya joka utendezi walo ufuriziwa mroni idha ulqu fiha basi kangwa usawafuriziwa sami'u laha shahiqan wa hiya tafur wajoka ushia mafiro na gugugu na mizinga hama mrulo malani hulo bahari ukubalo mafiro ya mawe malujanchi yao yaitiso na umarusa wandu wala wafurizo wa mro shahiqan wa hiya tafur takadu tamayyazu min alghayb wa mrongo joka uloji ujitubua ujifanya mafundo na ujitambaza hausiu takadu tamayazu min alghayr kullama ulqiya fiha sami'u laha shayqan wa hiya tafur takadu tamayazu min alghayr ikawa sawafuriziwa basi ema ikaomrwa ni wafuriziwa kwa tukaosoka sa'alatuhum khazanatuha alam ya'tikum nadhir كلما ألقي فيها فوج سمعوا لها شيئا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما من الغيظ ملائكة مرغة كما كان ألم يأتكم نذير أكم جاجليوا nimafundiwa dini wajua uhayati wa dini namna lazimuka waja wakaumweshelezi zani sa'alahum khazanatuha malaika wamroni ngwajuka huzisale ezehiri muzivuri za wamroni zema beya yavuri za wamroni ngwajuka udawuzisa beya habeya waze umawazi evanu kamjajiliwa ni mafundiwa kawaru hapo sijuhani wenda wasoma wabalaidi yu wamweriani waja wakaumambiani umesherezi zani ya jalini tijumhurani ngwajuka ujibu ngwajuhamba uka qalu bala hakika hizo mambao zajiri wanrawarijilia kad jaana nadhirun wanrawarijilia na wakauresheleza kabisa fakadhabna she problem rabu hizo ambao ya problem karjaka urenda hizo arambia fakadhabna karjaka urenda hizo arambia karjaka uzifanya wanama wakomoro kaija yunri hauka le jawabu la hema waziri wala haula hema la honro baba wala haula hema raisi wala kayunri kema jawabu yangu ajukamba wanro waje shakwa jarambia haina ratuzifazo tipia wasodaza wakauridunga baba watu kapotea ndawa wallahi ngam amini homo ukansuinu ne makati yayo makati watu ka uveva imabea mroni basinga bobe alijoka ujitswa itondo waturu havantijua da wasome dini ngwajoka ujitswa bawaka wambiwa kwa jaka uzidunga
hauo ndo wakauza ndo warohawenda wasoma wao haukawaja wakauona baadhi zambi kwa joka ujouzamba wakaudaza hafaida za nafsia zao reka wakahutajia mkate wakamili shatiwa mbili reka wakahutajia mkataba wa mdungano mwema dauna mru fulani naengezo alimu kwa tuta mani wanguwe wa mdungano ula ngabo be alivyoka ujitensuesha msutu andalivi suwando wabidi wambe watu hamba haugondo wabidi waambilwa watu udunga na yone mana wanama wa Komoro watukufu ndingo sintinria wajauka haina ujuo kanga bajirio dhulma babahanu yaremao koti la he dhalim yaremao bora la he urendo nai shayatu hamba ukana zibadilihe basi remrenda nai remrema bora la hahe remrema koti la hahe rewahumfereshea ondu waungwa unazili wazizima batina tofauti usila mundu ambao shiuza mbotindami eujoka uhana ndia rejema fundi wa walo karibu ya wauzise idhan wanama wa Komoro ngamrejei harima hadithi hatu masuala marar ikangaranzao mtume ikangaranzao Mwenyezi Mungu ikaibi dua ya mtume yari roli yayo iri shughuli za pili ngasina hajanio narinji harime bi dua hiyo renda tsasawe riwo ne haunro amtume ngombo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala harima ya Qur'an harimaye Qur'ani nam nguri rongozo ngwabuka hakausifu mtume wa yeye yo umkonsira uona izulizo na haba ukanga ratuka dore jehi harmeza vira hakautoa diplom ya inike Muhammad sallallahu alayhi wasallam baada diplom ya handani Muhammad yani kiwayo no wanadamu wakanda onaye wa ulemengu wamnika diplom ya mbao al-amin wa Mwenyezi Mungu ajaka utoa diplom ya vili ambao wa innaka la ala khuluqin azim za diplom hizo mbili ngazitia ushahidi ukainabii woi ya mtume nrume njema woi itoula amana zetobia zaha hizo njema ikawa Mwenyezi Mungu akarudia mrongozi ya mabioka lau kunta faddan غليظ القلب لانفضوا من حولك وكابو محمد engeho kana tabia zitonjema tabia za utukiza wanadamu tabia buko kutamani yake karibu mwaho basi wandu wakaanza wao amini wajora mbio watawe baba si wanadamu simple rutomi tume ratu roho winguni renda raona Mungu ratu na Jibril ratu sisi zwa wahi ratu niko utume ratu niko unabii hati jemu rizona baroko masusurankiwa shasi wandrenda rarenga bidwa ya Mwenyezi Mungu ya ibe hamahala rairenga rajaza tukomo rajanzari yambe baba romandasi rizona ba khususi ya Mungu yarnika itsolu karrenge umsomo warija ikamra jamri hana tabia mbiza hamba na tabia mbiza urongoa na usute na roare ndao nai mudoka ukamriri wako Muhammad wai malgre ya ukahade hende hauna na Mwenyezi Mungu malgre ukahabe shawahi malgre ukakaona ni malaika malgre ukakaona na Jibril malgre ke Qur'ani mshishia malgre hutume huo Mwenyezi Mungu wao kenge ndo kana bato abia itsonjema baso wajanza amini wajora mbio watawe baba sisi bilirifanyie wajanza wari sirajanza ro amini zoramba bidirikarizi yusuala ukole jawabu ngilo wazi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mabuka hakausifu harfa Qur'ani ikawa Imam an-Nawawi hatawa mlango huu babu husni al-khuluq hautawa yaubu weheze aya zozo mbili Mwenyezi Mungu abukawa innaka la ala khuluqin azim hakika zila washaka Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ukatabia njema ndo mzagazo wa haho yesariri ya haho ye hakika ya haho wetu abia njema Abu Muhammad hardi haka urongo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala haka urongo wa ya tafsiri aya ya ukawasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin Mwenyezi Mungu hamba uka namshindane mwene mataifa radhi za Mwenyezi Mungu msahim umsamaha wa yamsamihini moti na mshindani waje mwene masahi mbevo ya hahe bembevo hiyo
yombevo ya tamu niyoke jandaliwa wanritsondo wanrubuko wona ukurubifu hao na Mwenyezi Mungu almuttaqun waura Mwenyezi Mungu. Si tafsiri kalima hiyo harmeni konsialira warumara Mwenyezi Mungu ndo na ukurubifu wa hao naye jo ukurubifu lonu wole lo harmeni Ramadhani ya watu na Mungu haukangari zao karituhu la habo ya lo karibu masiri mhisi yo kange vanu karituhu no hizo karitu dea hizo karitu angana hizo karitu wana hizo haukangari sukange karibu masi ukurubifunu Mungu tafsiri wa jahar mu Qur'ani ngombuka warumara Mungu wajoka uhonrana ne no kurubifu wa Mungu na yeye ni mara Mungu wao Mwenyezi Mungu ngombuka wal kadhimin al ghaid wao anrubuko wa ushinda ya ghadabu ya hao waende sawo ya mndu wa ushindaji ukanronwa ya ghadabu ngona usiu de mndu yesa ya wazoea wana ne ghadabu ya hao haina samri ya wana mndu soto kabala ngao harima wema na amani kama tungozo tabisha al kadhimin al ghaid wa uyumi ngweze sifa zakana Muhammad sallallahu alayhi wasallam wala afina 'anil nas hakame ngoni nano waru wasamihi wanadamu haku waradingo samihi haku yume ngoni mweze sifa Muhammad yakanizo rizina mwao harima umkonsiwon lakini wana matukufu na radisawi hadithi ya handani ya serviteur yani ya khadim demri akamruma ani kataba mruma tikalima la mruma mrendo anai shai mwanadamu yakau utekeleza mihima wala yakayajimiza mihima ya Muhammadin rume njema kaili amana sallallahu alayhi wasallam yakau bafuni mahe yehomba Anas ibn Malik basi bwana Anas ngorambia ukaya mengoni mweze sifa njema za kana mwanadamu wa Muhammad sallallahu alayhi wasallam hamba siyashinda minae kajaparo na mrakio hauyani maruse uka aimana wafanya rungo kadhabu Anas hindi kajaparo zifanya wala kajaparo sinyouso njaparo nusu hahe wabadili hawi yani hela usiu handrongo ya bidin zifanye nasu zifanya hamba baad muda wa mahakume sikamzima miongoni mwa wakamtekeleza imahutajio ya hahe zenyiruma za hahe sikamkaribu haku basi akautoa mbali wale mwanadamu ulo mwema ulo bien placé ulo wa ushahidi wa Muhammad nrume njema yarambie mria zelewe haraka de mria heshima hakume ndaminae daenae yatuka mrohazi ba shaka mruko muhima yakanuso imahe ndo tsotekeleze mihima Muhammad yalonio ndo tsoro ya ze haja za hendenizo malani kaundo fastahiki idhan basi ngomuka kajaparo ndrongo zanai handrongo ya bidin zirende na swahina zirenda kajaparo sinyuso handrongo na zirenda zatuka bidin zirende shayo oswahe otoka daima mwanzani otoka daima hawema hajon lekezizo na tujwa na zivitano hajona mbiezo za bidini fanye natu zifanya shaha usomema boko mikahisuka ibo sabugo natu zifanya Anas ibn Malik ngorambioka yemengo nimeze sifa za mwanadamu hizo Anas ngorambiozo iliri fanye ili mwanadamu lodawe naye yemanzani waho mrumshaha yemanzani waho mrumaha ekafanya ndrongo zibutabisha wondo serviteur wahaho servant wahaho wondo mru wahaho msaidila nao zemihima za haho mrumshaho ende uzi de usaidio hauzi fanya namni kaundo za lazimu zemihima za haho yemru mahaho wondo mru mkaribu uzifanye namna lazimu idhan gori wono Anas wondo mruma yakawa mtume yambai za kalima zinu kajaparo nusu wa mtume wadhere hawakunyari hambazi hambarongo yafanyishi hayatubidi hauyabidi fanyiwa yatufanyiwa
eko johamba wanroshe wema wahahe watata hatu ukawa wakarimu hawa ya amani shaana singura mbio zinu ili sonti si wanrura baridungu Muhammad ridungu le solaha ngura mbiuka mrumme mwanamme ulo na mrumshe fanya tartibu kae mrumsha haho umwanzao ya wanzao hafanya ndongo uonao kake jabidi zifanyiwa oswa haho no makinihe ujitulize umokeze namna ikao ngujo jihisi uka wewe de mwanzani wahe humokeza batino kake namba majicho choka uyonsi hau yado jilayumu voya kabidia fanya ndongo ya tuzifanya ana singwa ya hambie bomzazi mrumshe wadola uloda na mruma haho umwanzao ukaike mruma haho hafanya ndongo ya tsubidi uhisio kake jabidi azifanye no hazifanya ya akili yaho nevowe yema swaya hao ni mazaruba nazihikimihe hanamna ika wala mrume wae kana ujihisi na majito ya juwa swili daraja izo nizo Anas yanzu yavisomesha mwanzani waho utimrumisha utimrumme ani utselo mrumisha hao utile mruma hao mwanzani waho owa karibu mahu wafuni owa karibu mahu wadaho wanadamu uzunre vahanu vema udoze hansi utiziransi utabe kutuza babaye ndi mkaribu la yotimalezi wanadamu ngarilila nao huno na zamba zitobadiliha na zamba zitijobaki shetani hazi profiti hazirenga zifanyisa hazi hadungua wa mdungano wa kibinadamu na zamba babu yaundu malezi mema ya Kiislamu na zamba wakato mwema hanamna njema hanamna ya utuma wala ya urongoziwa yatijihisina na lawa mazinji na majitso menji eko johamba yatijendata hadotu muka kuisahu badili kutujivanie wadama komoro tukufu ilonele mungu wondo mwendo izole zitwabia ritahaozo ana singurambio kaindi heli ya dungana daini uongozi mwema wa hatu sallallahu alayhi wasallam idan ya hadithinu Anas ya yambao ino hadithi yala washaka wakainu baada ya Qur'ani ngapo hadithi boko izo zila washaka basi mengurumeze hadithi hizo haukainu hiyo daraja ambao muttafaqun alayhi. طيب Mtume sallallahu alayhi wasallam harima hadithi ni rajina itwar meshwishinu ngwabukaya la yafruku mu'minun mu'minatan mrisilamu yaka ekilata ya lutu kiwane mrumshahahe hambano rongobu kongi ngemtaabishao inkariha minha khuluqun ekange na tabia imtaabishao mrumshaha honge na tabia imtaabishao hawe mrumaha honge na tabia imtaabishao fatati watawilekeze ekakutushinda radhiya minha khuluqan akhar sha utidiwaze ukange na tabia zinto jina ziujiri yao utitolwangalia bibahi doishele ya njema banga tusababisha ulekeleye ukensi utirambie umtawa udoto alia inamna ujoka kufanya ezito njema uzibadili wanama komori ngavo sahaba tsoi vahengo mumbavi izo yazienshi osoni mwenrume njema ya hatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne sahaba oyi yehamba as-Sa'bi ibn Jathama sahaba wengo buka sidunga na dabina mtume sallallahu alaihi wasallam na wasabu ngahibenza rikarma mwendo kumusoni ngarjo no mwendo wa awu mwendo hindi hamba ahdaitu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam himaran tikana nyama shaupa shia yani voiture makati yayo tikana voiture hiyo si ni kamtume sallallahu alaihi wasallam hiyo shika nyama shampura hainika mtume sallallahu alaihi wasallam hidayah wa mtume sallallahu alaihi wasallam hamrejezayo hamnikayo ani
Shu'aib ibn Jathama anikamtume mpunda ila vamtume hairejeza kaja irenga vanu wanama watukufu makati menji si uhondana na mirongozi baina ya hatu hawasi mwananyuho manzani waho hamba ndrongo hauharambia ndrongo hauwewe humwambia ndrongo alafu hare ya jise na walawo huzamba hania njema vahe hare ya jise nai ye aghlabu tabia ya kiatu mramba uka no izo zilizoyuna kusudi yo problem yahe yo tafira hangu ekamburongo nai hali yo problem yahe yo tafira hangu wakati wako urihunda mimi tifanyania njema timwambia ndrongo za kumfaidisha vahazile wanai ngwanzo iketi rongo wanai yuti problem ya hangu iyo problem ya hahe mitifanyeza hangu hizo si uzamba makati menji jathama ngwambo jathama ngurambiukaya mtume namna hahe tinde namna yobo wakomor kamba yitsafira hangu Henry haizo yazirende bana hoi haukaya bana hoi yamnikanga shenya mashila mtume ashirejeza yamrejeza show haba mtume hasomo harimo so hangu hasomo hauono harambuoka njajiviwa hidaya na nyika mtume yanrejeze yo harambua harimazi sura zangu ka njajiviwa ya ubumba hibenza Jathama hasinyimbavi wa usobo mtume amrejeza ya hidaya ya hahe ebo mtume arambua zila amtume sallallahu alaihi wasallam hafanya ahamba yutafira hahe hamala mtume sallallahu alaihi wasallam hambauka inna lam narudduhu alayka illa lianna hurumun hamba ya Jathama he bwana Jathama mwanzani wangu wanikai hidaya haho na urejezayo elewa bo Jathama uka njaurejeza hidaya haho haupeu shatika uhurejezayo bawa katirlo nuunu ngasi harima hej ngasi harima ihram risarji hudumu ngasi harima ihram no wakati unu kabati rusa mrufa ile mananya hidaya yabo nsirenga ho wakati shati ukanjajiwa niyo wala ukanja urenga si urenge heroho si urenge tirenge ye hidaya haho shansi na ujwa uirenga ngebido uirenge ukemio ujoni keyo katunraji iyo le namna mtume sallallahu alaihi wasallam yafanya voya soma voya rambua wa uswa Jathama namna wa badiliha okay saba Jathama ya balashe nyama kaushimika mtume hakana uswa kana mpango shaubadili haranzido wakati yarejeziwa shenya mashila vaya mtume hakaweza yaratrape yamamiuka mwanama Jathama na utihusiu rejeza usome mawaha hunyongohe he namna wakaya banja urejeza hidaya ya haho njema wanikayo sha emakatianu karitsuru husiwa njwenu nike ujunike hidaya vanguni renge hizo tabia za mtume na rikenizwa na makomori ngojojo trazma njema ukangore ndo mwana iho njema vaheya welewe nai yasinyo uso hauyarongo wenai utimjibu vaho hawi elewa ukabo helewa nai umbali hautulivu hata mwelewane yabo hushinkeza mtume sha yesaujo kauzifanya yeniyani efanye hazi innamal a'malu binniyati yesaujo kauzifanya umrongoze ndoma na nyola tiyenye ukanga mfanyizo mtume yafanya babu ndo mwendo ya ritawlili yao idhan wana makomora tukufu umwendo mtume sallallahu alaihi wasallam rizisoma harmazi ayanraru za tembe mwendo wako karina ujo kubali ukasima isilamu ikakaretinua karina ujo kubali ukarimdungu umwendo wa hahe ekakaritufanya namna yakafanya ya Qur'ani ngeri harazi zao kabisa ngeri hara yao ya Qur'ani ngeri hara yao kaima hadara mba ukasi wanza Mungu rihabilio yoti ya kweli ekao mwendo wa Muhammad baraka karitu ushenkeza hina mnafanyao idhani wana makomoro tukufu zinuzuri hunranadi Jathama hanika mtume hidaya hafuraha mtume hamrejezayo Jathama hasinyo uso kajajiviwa mtume haweza jira trape hamambio ka Jathama
warejeza usoha namna wakaya bavanu tijokubale hidayah ho hiyo engeti ndo wakati uno shaima kati yanu wakati lo harma ihram redo harma hajj hawredo harma umra unti wakati yoni kiwa hidayah yavo itulize hata makati marojina yule tafsiri ya dunga hapo anizoni zongea juzele waka irenti ya hidayah inu joni keyo makati itonda yana ya mwongozi mwema wa hatuoi Muhammad mrume njema itula amana etabia inu hakani makati menjaka wifanya etabia ya uveza ratrape waruwatelewe nai hakauwifanya haku megoni mosi wakawenda Omasoni hadunga ni mrumishi wa hae Aisha ne hawa anye makati ya kaure mahida shehida shikau sasanya basi havirana na masahaba masahaba wala wariali salam shamtume hawa himisa bada mje na mraje mji mukunga si wakati wa hiza hamba mwanamshe wa nadunga na yoi wa Aisha mrumisha hangu hahiri mtume baraka kufanya zila ili waona mtume bohizani vala dhana na tuhuma zisijorenga plasi harimemio ya hao vahako veza wane mtume asinganie ya rahati zetu wanazahao ya mbetoi wa Aisha wa itimru ranjao hizani huno hiyo ndo tabia ya Kiislamu hiyo ndo maana wajau Muhammad mrume njema sallallahu alaihi wasallam ya bauka da'ma yaribuka haina rongozi joka utia tuhuma usoni mwangu zibe dingo da'ma yaribuka haina rongo za utongeza ujoho na nizo hauhawisha nizo ngo zangu nguje dar mashaka na tuhuma zinji zibe dingo utike nizo uzingare ndazi ila mala yaribuka uzingare hizo voko haina ujoho na nizo ngujora mbuwa ngizo nyivenufu kabati udhwana bohari shawakati wajihunda valomaliza mji teni sabato lomaliza mashughuli ngosamba fulani ka fulani boshema pesa yao fulani boshaya renge wajamali mashughuli tena fulani boshema pesa yao ani kwa hasi mro isangu torenge pesa ala ya mashughuli afala di marajuzise ebavano muzeoi zemalizino mana tinguzi kusilio ka fulani lule azerenge einri ebavano zemalizino katsubira bavuni ya rudia dozi boshea yabo usahujiti ya harima tuhuma wakati ulo na mali za societe za tengwe wanadamu waziutajokanga nzuri sione balia ya releve balia ushahidi ili wanadamu wala wasiki harma tuhuma ekakuja ibalia ya watuhuma mbi hujipangia lakini hausikitifu wanama wa Komoro hausikitifu ya tabia yatu ya shikomoro yokela wadhana buhari ngamambo haditiwo ko haina mkomori ulo hunu ulaya hususan ndo harmale jirala Ile-de-France ngujo irambua mzima mengoni mwe mavamana ikawa yefundi wa dini hunu pari hanikiwa mali yakayatimizi 73,000 euro hau 70,000 euro mali hiyo ibiti muda mwinji wa kwa jaiwona kwa jayuzi sajoka kwa jankiwa ovahanu vahwirumi ya kavajaja ya joka kaijaparihana shema lini kiwa mnu haisiha basi wallahi sihonana na makalima ya kaya kweli ya siri baadhi ya wandu wa Komoro ikawa wa daraja za haju waroshe ya zemalizo wende wazita hene mruo la ya wapatezo mruo la haba wanuemana na niki wazo na wanamba mifundi ngazijo aminiha ngazijo hifadhiha yabo ntina ujozito wanzinike waru yole mana na niki wazo yabo nsije titinza rutoma ya ufundi unu nsike sababu wa ufundi umenyeha wallahi yonde neema ya fundi fundi bama ufundi utimenyehe utinjesha kahawe yabona mkerazi nsimnikirize mali zinu ya jamba ula fundi hazirenge harumia
baso wandu wajirma ya hajunu Ulaya watupati wazo kwa jakana zore ndaitonduka na ritunge luja riliveherambe fundi hali zemali zila ziliwa basi vajamru hunu Ulaya mafundi wa dini wakawararu wajahunu hamhima wa zaka wa mali za zaka wa wala harme finansi ya komo basi fanya mwana wa kimafundi omona noula lesu alalahe zemali za he communauté comorienne hawi diaspora ijusiwa harimo mkonti ulauka vanunyi mafundi ngani wa diro pasu ngamlao zemali za tula viu ngamlao dhulma wallahi suala yin tabisha utengo hulata tijuha wami tirosha fundi ya mbando yani kwa zemali zote letimu zitatambaufu nambieze kweli bami mwani wa he haki haina vanuju kaya eka huzili ngamjoka miongoni mwa rozambao eka kujazila amjoka miongoni mwa wajuzi wani hata zekolizonehe basi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hamnikali le kaulu thabiti hanabia uka ekango wanzo endawa mbiye fulani umkaribu mami mimi ekango wanzo endawa ne mzee fulani waondo wandu wararu mazomana bokongo una signature baada mimi ya ukazimalizo zero ngona ushahidi wa uju ukazimalizo hapo kazaro sirejeo wandu walau waili haina mtu anambio kabo bogo mahmu ndio watu lilie basi malizo kazi jaroha na valale do jalisali sambali ya harmaye yi community ya shikomor ya diaspora ukazimaliziliwa fundi halize mali haroswe mihono hanokoma basene vanuli mika jumotoza bakamranti lazima uzindizo na rabu shamnyezi Mungu hakaujaji ya vehe ya siri ya hahe ya sise wahyi watu balwani Jibrilu ya sise wahyi watu balwani daika shahasisi wahyi woko uka naturel uka uja utoa harumaye zetuhuma nezedhana mbiza kaya au kama Mwenyezi Mungu have habaya la mashaka lisihi litabisha ikomor litabisha ingazija hususan baso akomori waja wapare fundi wala hama zaruba homsiri juu wala kurnevu ganza uzemali zila zitolo wakati nda unuo nilo nesherobwe shahada shanzo shitolo ngastingu hutajia 40,000 euros 40,000 euros hari wa 70,000 euros fikira hapo 73,000 euros ngetingo la dingu 40,000 euros usamue hosamara zirohe bangara nzauri rihule moteur ngaranzo feka wallahi alazim wana makomor yu amini fundi habana mwambe nane shekina ifanywa wakati nda unuo zemali zila zikautolwa nusu zile zihulu ze moteur ze 30,000 euros zihulu ze moteur ngamfanya kama ze 10,000 euros zibalo ankodeni ni mzima miongoni mwa makausoni harwenga zija hazibali ya komor wanru wala ono zemali zila hozatolwa avo zemaliziliwa ushahidi wa mwisu uja ukautolwa ushahidi utowa hindu ya baadhi ya madhamana tena wajau kwa jaranti hamba baisha wa unuzila shakwa jaranti hamba na hizi tabia ya kimtume rabanga risoze tabia za kimtume rikenizo ananzamba au hindri mifano ya uremela wa komori hamanda anyi haru madarasa hamanda zinu do umambiani yazijirio harima wa mdungano wa hatu wa kibinadamu yazijirio harimaze wizara mbali na mbali za kikomor yazijirio harimae ya mfaume wa shikomor yazijirio harima mdungano wa community ya shikomor shekamnikole mifano ya hoa hindi hao mifano ya hoa wangereza hawa sawahili yonge tukao tusizanda ngazo ifano iliyo harima hatu hatu le fitina kalijazia ngavo wanru hata ijihonre lelunga ujumotso zamba basi usikuri karima dua wakati wa hele fugu kombela maeleli jangarastare hiyo wakamru mbabaya hapo mzima hasubuti hatoe kalimo kazi maliziliwa hata ijihonra basa kasi tulu harima mapesa atimizi 60,000 euros fundi hazinyonyo amivala tidaza njarongoa esha tonga na torongo indini wa komoro vaka mzima miongoni mwa baba makausoni
akapotengweniho ngamlindo bauwa hakamengoni mwandu watu ukaze malingizo yavo zitolo azende ibaki ngamlindo mse olando yajibuye mwananya mambio kashe ranti ba fundika jala zimalizila ye 40,000 euro seroha babakishe za saya raka rajazita haya joka kazjauneha amlindo yarongo basika jarongoa imana heshedu kushwendi ngamjuji tafsiri ziza shaze tabia za kimtume Muhammad ze tabia za henrume ya hatu sindizo hatu bahanu iliyo iwani hata ulo ufehiyo yodo manala umu kabisa baadhi ya mafundi watu wagao dingo ya haki haurema burana koti la madhalimu yode manano shelezi zao kabisa wa Komor waremao koti na utia shime na utia ngazi ya mrurendo nai kasaidilwa Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu wa radiyallahu anhu haba ukairi haba haina uzade kullu khairin yantahi ila an-nari laysa bi khair haina khair wakomu iswahayo ngohishizao mroni wotu uzade haina uzade wakomu iso mroni wabuzalingo andisau hunu shekha tima mroni wotu uzade wakomori Ali radiyallahu anhu lewambo wotu uzade harimo buka wa kullu sharrin na haina shari wako yantahi ila aljanna wako gashi omuswahaosho esharisho gashi saumbe boni ishoti shari shailo bora wozade norihunre idhan hakadhari somesha hindini Ali ibn Abi Talib hakadhari somesha uka haina samana damu yambanga manzumroi ngajivanie wende raisi wa hatu yamda ukanamo yamda humuhufa naeshi na shata 2030 hata 2040 raisi watu loi waziri watu loi woni manzao shaima haba yao na niyawani hata yandise hum duniani ni yadunge hata yahise akhira shambe boni shama haba ya handa raisi hata umuso hisize mroni haukaka na dhulma nyingi ya utimahaba mahaba ya hanza waziri hata umiswaha heye sizemroni ya utimahaba shaishi yango shauyenga waziri hauyenge raisi hauyenge fundi umyenge hata ya hishizembe boni shondo shiyengo na shirihunde sonti mruna yengo hata ya hishizembe boni shamahaba ya handisa hunu mrianziwa hata artizambe bawi fundiri tizambe bawi waziri tizambe bawi ministri wai raisi hata umiso aritomsindi he hali la artizama tamuso ajunre uharmashe ikamba harimwe khatimambi nguna ripene shari bauti mahaba wotu zari yondo hali Ali ibn Abi Talib mnashweli mzima miongoni mwa nashweli wa henru menjema ya hatu mwongozi kali amana sallallahu alayhi wasallama ya rambiao ukaya kheri yuhi saha kheri shakule hisasha shari shohi saha shari shasho kashido hisaha kheri haizo ekanga wena shari shijo kawisiza mbevoni rema bora uremesambe uzine iyara baiyo kheri shesho tishari baishwa ngoroho matsozi ngolilo haina mria farma corona nafe hawi hata sheka farma corona mtume sallallahu alaihi wasallam ngumbushiri kheruka wo shahid ya wakati okanrado ziziha baishwa shari shoti shari ndishaisa mroni shemru waufa batina juhahe hawema batina batabu tsoka unyonsi na yengu toka uhishiza mroni na rizizihe baishwa shari shabotuzali wanama Komor ngamfanyuka namne kaundo randi isa mahadithi ya hatu rayandi isa hauka ngaranzori jose tabia zahe mwongozi wa hatu Muhammad sallallahu alayhi wasallam yavo ija wakati ukasonsi pia rirambuwe ukaze tabia hizo ngarilindo au rizifanye ze tabia hizo ngarilindo au rizirende ze tabia hizo ekakarja zirenda ngabo mwiso urilindao ngamtimizi harima hadithi yatu yanu harima hadithi yinu mtume sallallahu alayhi wasallama ya mbauka ni hadithi yinu irengwa ni Nawasi ibn Sam'an radiyallahu anhu ngabuka
si uzisa mtume suala na wasi dia uzisa mtume suala yim ngaroti mizarme hadithi yenu nguma buka si muzisa mtume ka androngo nje mandazi bomtume androngo mbizo kaje mwanzo ajue ndrongo mbi ya jozita waeveye mwanzo ajue ndrongo njema ya joziha mara yake yondo mwinyizo ya doziranda na mjara ishie le jawabu la kali amana Muhammad sallallahu alaihi wasallam haukangujo kaujana jawabu la kalima kufuvi ijoka utsanganya maana sinji baharia ngamfanyuka yesu habawo yesu ala yuzisa haka wakala wa hatu arjo yuzisa ngerka yabaka haka wakala wa hatu haina aminu keso habawo haka wakala wa hahe hamuzisi yesu ala inuka androngo nje mazukaje androngo mbizukaje ngwanzo reper ngwanzo honrane nandrongo buko oyi ngwanzo rana jawabu buko ngujoji hisi ukahe sa hakika ngi armarongo nje basi ngobuka mtume ngujibu ngobuka albirru husnul khuluq ndrongo njema iyo tabia njema uwo mwendo mwema albirru ndrongo njema uwo mwendo mwema yani haina mwendo mwema haina tabia njema zukaje zijibiza uloba kuni mahotema tabia njema wujibanizo zijibia uloba kuni maho tabia njema wujibanizo zivuru waloba kuni maho watamani wake bavuni mamruman za tabia njema basi mtume mwabuka ndrongo njema uwo mwendo mwema iho urongo wandro na urendandro wal ithmu shandrongo mbi ma haka fi sadr ma haka fi sadrika zoka jumoto so vava taharmashe fuba ani zoka vazido rohora zoka vazido zungulia zizaya harara nyinji hata yalama ya hazo karihta an yattali alayhi an-nas wa hivi wa hukabake mwanadamu yazijue jawabu ndahafu haina rongo njema waujiwanizo wautamaniwa kwa wanadamu pia wasijue shanrongo mbii zoka na zuza ya harara kudore iban zifanye iban nende iban sende iban ndavasa iban simembabata lejwala hatwa iban simembabi hata warwaru mazambani pia wasa mjini esalana jojunda ho shamba mani wa miche iban simi hata usahusana maharibi emna hizawla rema na jojunda hizani hula na vili hula wakaroka kwa nrambua iban simata wanjia fijo warakoka jibala ngamtohendri iban simata fulani roho balangena ani hararahama ndizo zulia arma roho mraka harima ujirongoza nifanye heri hokazombi hata ya alama ya mwiso ngobuka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngobuka ya alama ya mwiso ngombi wekutamani bakimrazi jwetena chanson dazikeza hawaje iyo definition iyo mbenu ndrongo haina mriazelewendo kutsuli nda mriaja mabio kaza rongo fa yoze zombi hauzon jema wawe bisauto kango rendo nai rekawe fundi rekawe mzee wada na mila rekawe mna mji rekawe waziri rekawe raisi wallahi ngojuo ukangore ndo nai haukawe kutamani wanruwajuwe izo anunia namru mrenda nai wanrudo mra baikahazu ya urenda nai yewaswili daraja mkweka shindujizia beisho nguono kazonai mruma bandrabo yekahazirende hata zirende habumba la hahe waswili daraja ikajujizia beisho arungwa unauze kweli sheka jujizia tambendrabo haina rongo ani ngamoza akili abukaya man shabba ala shay'in haina mru ya jushilia ujuma rongo ya jushilia mazwe ya mirongozi ya hulia niyo yorende hafunvu la hezungo zahe la hu binadamu wa hahe
ekazo ya hamba rabu bahire kajuzi badili beshange rais ekajuzia ekazo ya kadizi ekajuzia beshange fundi ekajuzia ekazo ya usindi hawanu beshange khatibu ekazo ya ula dhulma basi beshange fundi wadini hani kwa ishiyo ekajuzia tike dhalimu ekazo ya usaidi ya warendo nai ekazo ya kaikata logic ekata haki yetimro wa udafi haki basi beshange yende hanswa waziri wahe mahkama hau yende hanswa embrabedi procureur wahe mahkama kahazi ukaiti mru yazo ya ulowa ni hati baiteshwa ya hanswa za daraja hizo ekajuzi wania idhan yenrume njema ya hatu mwongozi sallallahu alaihi wasallam ngambuka mwanadamu isango juo tabiambi ngojo jijulia wa kutulila vake mru ya tole fatwa kutulila vake mru ya hambiezo itsonda wa sabuzi jua nafsi ya mwehaho isairendeha fundi irendeha mufti ngeujuliza uzembi zaho ngeujuliza uzenjema zaho haukaze mbio kumenze bakimro sazi jue zenjema utamanando pia atozijua iyo ndio maana hapo kumtume sallallahu alaihi wasallam subaja mtu vajanrume tena mndu ajakamusa suala habauka ajita tasala anil birri habauka istafti qalbak uzife nafsi ya mwehaho sahai nafsi ya mwehaho ike mufti yunike fatwa ya lazimu haukange jua ukangore ndo nai ngejua ukangore ndondo ili Mwenyezi Mungu yake ya unike utulivu wauka kama udu kutiba handu walo fundiwa dini yavo shango juoze mbilu zamba ngo jijulo kango ambona ingo jijulo kango rendo nai mfanye kambu se lera ya kabla dimurizi isai igabili yavo wakati nda unuonga rejezao abu ye antenne iho studio ya Dunia Web. Marhaba Fundi, alors ma question est la place de nos grands-parents dans l'islam. Ah, nos grands-parents. Pas les parents, mais nos grands-parents. Ah. Shikomor. Suala muhimu hakuika unavyoka mdhukuru harima yemi konti jao shauri ho yuzisiwa mbabaha ho na mzataho ngebilo uwanze shauti wanze bahari ho mbaba na mzate ngazo uwanze bangu na mtume wa amrisha uwanze ili ya mahaba yao ukiharma ibada haina wakati yodi ya mwanzo mbabaha ho na mzataho utilo wanza bahari mbaba na mzate ya mahabato na ajili toka wenti usengo Mwenyezi Mungu shawanze bangapo ayedo wa Qur'an ya amrisha uwanze ya wakati uwe mahabayo ya rendi ha ibada au kango respecte ngo realize aya ilo wa Qur'an ya wakati mbaba nane ya zambaba rekamzaze rekambaba ekataba mzaze nanu wa mzaze mbaba hao na mzaze hao izo zabidi warendezo doza bidi wizo zirendeye owawazaya vao ngwastahkiyo ya heshima hiyo vao ekamsaanza baba hanamzazaho hema haba yao bangude ya hamba yavo haina ujoka warendazo hidaya ujoka uwanika mrongo wo wazifanya zisonjema ujoka uwaisheleziza uambio kamsi zifanye izo pia zoreje harmonia ikaundo waitendeza nondo ukaya ngo wanzo ha Mwenyezi Mungu idhan homranza mbaba na mzazahi abangawe harmani dada utilate wakati huo au kango jojunda besho lala ngo si uho ngo warongozo au lala ngo haina varako tukango mbaba na ngawe harmani dada haina wakati ramba bana mzazi rowaza ya mbaba na mzazi. OK. Questionnaire Vili. Inch'Allah. Questionnaire Vili, c'est une personne qui n'arrive pas à faire la prière à l'heure. Comment peut-il s'améliorer ou voilà. Mru tushina ya swala o wakati wa hayo hasababu hindri ngavo rezo
ikao raison hiyo ekaka ijakubaliwa ne sharia yavo msina jawabu itsonduka yavo kaitsukiri mndu akeka swali ya swala wakati wa hayo ngabo wandu vokuko tu swali ya swala wakati wa hayo kangwa uhazini uliyo ekango joshinda uhondane na circumstance na mpango ikawa mpango ulango ujohuruhusu swali he namna ulio uhazijuu kairi uswali he namna ulio uhazijuu rahana urate swali ujohu swali wakati utsowa hayo na harma ordinateur hunyama ngo ufanyo hazi ekaka mjaruhusiwa kutina 5 minutes za kafe kutina 5 minutes za vuramsi kutina 5 minutes za pause wenda waswali yabakairi ujihudumu na udhu wekata harma ordinateur ya haho uswali ya dhuhuri vala rahano hui swali hola aswir ngejuka kairi rahano hui swali hola aswir amlekezo kalima yiyoka ho swali ya dhuhuri he namna ijodungana ne hazia hao ovahanuli yo o wakati wa hayo zo kairi njaba zo farudhi aini zo kairi rahano huiransi ujewira trape walaisha hao maghribi hao lasir kinyume ya namna nyirojina tena eka hujundu na wakati eka tujuru zimpia lekanga busongefu attention banga mwandu bokongwa profiter wambaye hazi shako ajise iye daone patron wa hao waoneka wajuni kashoba shaujo swali ngaba komori wa ville de Paris basi baka mzima hakana hamu hata tukoruzo swali juma hende fiani hata na utsaha demande hata yutsaha haja kuitaha yetu reserve hata juma basi ola patron ola chefu hao harambuo ke bwana waye juma yena shtighala yushughuli sawa haku hedata mkubalia hambaye juma yeumbata wakati fulani adoroha donc avant que le tsojo kaende juma yahudu ngombe kaenda basi baje wakomori wananya ziwatabishavo ya wao enda arma juma wanza wadohenda vao mbio kezona onano inja zona nani izo yafanya tana kawasule darajani mina injaziona nani idhan mruna junde hala uza bangu yeuliva heze nia yokalima raisoma yakadoliva hezi tendwa mngungura mbuka iswala dhuhuri wewe iswala wakati wa hayo haina wakati utso hazini shale ngabo hazini yabo ngabo zajiri mnguye uliva heza bwandaya hodiani shekali heza venuha iyo darasa raisoma ekemruka japasi darasa hiyo na itahe bo abu mwekezorano liyo yaione sha eswala enjema dumri swala wakati wa hayo Iran tinekabo vrema abagabo muhima mziro boko kabatishwa sheti kega wana nafasi ya ujo swali harme circonstance wine shio ala fambe kutu swali ba kutu jo hima wado fanya jawu hima wesarukunu sasijida ni no kairi ukensu swali ya dhuhuri wakati wa hayo rahana Iran tinjo swali maghribi kama una occasion ya uka uiswali ya dhuhuri ne laaswiri wakati mzima basi kere hali yo tena uswala dhuhuri ni laaswiri vo adhuhuri ya dhuhuri ni laaswiri vo laaswiri haununia haukamgungura mbuzo fanyao kairiyo tena rahana huireha wakati kao sindo wastahiki. Ok, marhaba. Question ya miso, on sait qu'il y a eu beaucoup de décès, des gens décès actuellement à Romaise Indonésie coronavirus. Comment on peut laver une personne qui a été contaminée par le virus? Haina mru yahafahu wade unu zoti maslaha hohosiwa ekakarjaho samru yahafa howade wa virusinu izonde za kairi no silamu kauti kinyume bao silamu ohosaunfu zoti farde aini jeze swala tanu za usiku noze swala tanu za usiku rizizia ze jamaa za hazo hautarifu kishe ze roho ohosaunfu
ulono wade unu ngabo riski nziro ekairinde ukati osiwa ili wala mhoso ya vamihe ya vuke ekava unriha tartibu na mipango ya uvaza wandu washinde wafanye lejo so hena mna yastahiki ya voizo zilojibu ngejokiri shekaka jahosiwa batike tabu wala batike harara bangu ngorambuozi jirio duniani na ile azibeha ya wakati lawama itoka yonzi. Marhaba Fundi. Donc on vous remercie de nous avoir suivis sur Dunia Web. Gavo Samhani. Bana Abdullah Baraka Ngorengo antenne. En fait, wala filika iblomba bi harmaizo hamba parce que kauni sakaya kama fundika kwa tsamba zindi zirao. Ama zamana bekao fanya ama dictature. Nej ska katanda ya bisangur yo e roho ya tujiplasha hizo kesho leka kwa ujibu mbapi shafikiri kwa lazima. Ah oui, bombo hebenza tikati ya mbavi fundi wa mbwena mna hiyo izo kweli ngejo kiri fundi yesayara mbu uka ye dictateur ulio harmainsi yangu ngu awasiliana jangu pozi swaza he mafundi avo mndu na jizie ya kweli komor ekaundro kaambe kalima hiyo hawa mali iri mndu komor amjisubutina biuka ye dictature iliyo komor yoti de dictature iliyo mahala hunro jina makatitayo iyo fundi wadini hosima mpaka hanuyambe kalima ikawe serikali kwa na ukaradhi wa muswahi nguo yao izo dictature shazoti je dictature rienshio leo mimi tika komoro notifanya darasa mabahano hauti ka urugwa matengwe notizaba ho masiwani ukakabati wa adilifu zoti haki njasambaha utovu adabu njasambaha namna ya tustahiki shati zamba hauzika za harma aya hauzisimbishi ya harima hadithi nunja tsorengwana ulwa ya unafungwa jakunga muaminuka dictateur hawira isirlo naye risifuka kikange na mwandu utsomwema sha rahakar janda na ushahidi wa wadi waha hene mafundi bango ambao ze kweli wanuwa banda yao harwema viho ya hahe wama adui wahahe iyo mimi aminio serikali mayu tijojiwa niambia wakatibo kwa raju ishiano shati wakati wa masuala amanda inu mafundi wa dini waloba funi mwemfa uende sokomoro ne mawaziri wahahe wamafundi maadui wa huwa na nyasi wao hahinri haukakwa tuambia eza sabuzi ngarishi ukangwa ziji hao hauwe kangwa zambao kazutuishilwa shasika rituzi juu ukangwa zambao idhan nazamba mbrea baharengwa wafungwa he siasa rakabidi rajuka wawenge waro habo mbesi wajutabisha raisi kwa jaso fungwa ulwa hafa wafungwa hanso wafungwa ulwa hifa shahambari abakeri fundwa dini hanso babana ulwa hifa hambari rano sokambia hadaza risharma hawama dainu vatina ushahidu ka kweli ngazijirio kama fundwa dini wa wesangwa wa parisi wao hongwa wa wahilwao haupewa hamanu wa kidiktature bai abu ngari ilahna wa khair msuli na runi kazi tena ndugu wananyasi tumunjema insha Allah ngoja ili sonti piari ramwe ranzilelo ukao mkonti rawadi saunu unumkonti utsansa wao uhabilio ubajinio hinri ngobajinio na utsansa uwa na uhabili za tabia za he nrume njema rabeshe wayo nrume njema bukora mbari kubali rurudira mbari kina ukange bido uhayati wa hatu ikendo uhayati wa hahe shauhayati wa hahe itikendo uhayati shauhayati wa hahe itikendo wo ujushindani no uhayati wa hatu shangarirenga uhayati wa hatu rajuta mani riureho tini mwe mindu ya hatu rirenge wa hahe rirumie ukendo uhayati normal adi wahe wahumdungan wa hatu unduniani idhan ze hadithi zinu ngaziutajia wandu wadozi wadozi rumia zidore mfana ilirido na usilamu wehenda
ilirudona Qur'ani yehenda radona Qur'ani rongo wao shindana na wandu radona Qur'ani ilona nasionena wandu dabondo bano rujuizuka kweli ngasina maislamu wasabuzi